blog hagani video ngan pesnyo thoi bi a YouTube but ani Facebook e ba best pa namar ngalai kan sngi bon ha ki bruki ipor ha Facebook tang bakim jo ipor re hagani YouTube bale nga on pi namar lada pi I chipo ganta ha Facebook pi I R ganta ha YouTube tang ba pi I R ganta ha YouTube tang ban pa i video yoro tang ba pi I chipo ganta ha Facebook ban upload video ban upload photo ban chana reels ban text bat ki we ban reply comment jong ki we de bai ta bon ha ki bruki ipor ha ni ha Facebook tang ba hajing sisa blog lada pi ku aban tip daga Facebook ban daga YouTube lada pi ngi ku aban kmai bisa ke ka platform ba best ba da hagani video ngan episode hobi awi de Facebook awi de YouTube daga ni arli ke platform bangi la aban kmai bisa sibon de daga platform ba ani brand value jongi ka la aban increase brand value mut lada ngi chana video dangi la de wi brand am te kumnu kai kata platform ladang use kata platform te ani brand value jongi kan increase phang tarongan pajong doi pe hagani video the blog chwa masdang ni video blog lada pinyo hagani channel jonga we request the people like gani video comment hagani video jonga subscribe gani YouTube channel jonga lada bi par subscribe dan mar next target jonga wan pelong san pohojar te mentanang don kharar hajar ngako ban pun poi gani san pohojar kanang jorong ba dang ba lada pi support lada pi ngai kata bonga ong pi te 100% ngi la ban pen poi gani channel jonga san po jar bai da subscribe gani YouTube channel jonga te pai blog menta ladang kran kumni ngan episode thoi pi te phim la ra ban sio tho te phim ngai te bai ta ngan le yu ngan record mobile screen jonga dengan pen ep ke data jonga ni YouTube channel pada data jonga ni Facebook hai ka bisa ka bon hai ka bisa ka duna te bai ta pai ani video hadu las ngan record ni mobile screen jonga menta the blog I hope pila ini mobile screen jonga the blog pai first of all ngan pen ep jong Facebook kat nu jing pai pen menta ngan open dengan Facebook man chwa blog upload video de dia Facebook ra ba menta mala stop mo teman-teman perlu ledang klik hang ne tepte company pi kumni te hani ro company pi chibra kan no views da duna ba da her by views ko balai na par ngam jo upload video cho pa pi da duna ba te ledang klik hani monetization perlu company kumni tepai ngan klik hani content monetization terlepas hani earning hani ka tho 00 earning te leda ani te earning ka tho 00 tang ba lada happy out dengan penipiam tapi tip kanu ngala kamai da Facebook dengan klik ni piau tapi lada klik ni piau pelok pai mentang nang don tang 0.24 dollar te ini bunai Oktober 0.1 dollar namun tuna ba jing mai da ni Facebook tambah kumni pelok lada open dengan YouTube jangan apa ini di YT Studio man klik ne sementara lada ngala open YT Studio jangan lada ngala klik ni on section dapat haning ayo kanu nyo ar point dai pandai dollar ani nyo ar point dai pandai dollar ani chi menai kharsan sngi ni mut chi sausan sngi ngayo kan ni temut hapo ar menai nganyo bai chi spa dollar dak ani YouTube sementara lada klik ni analytics lada ngapin EP views sam ngakat nu ngayo views dapat ni chi menai ngayo views kan nu ngayo views si ar ajar kumta lada klik ni Desember pai mentau Desember ngayo 10,000 views ani Desember patkur datang bang ngayo 10,000 views te jongnu November ngayo arkhandai laipoi san hajar kumni up and down views ngayo tambah bisa ngada penipi kanu ngayo nyopa dollar bentar ada pikin daga rupiah te ledang ada jani Google tementangan sos ni USDT to INR jani pin i baik menta chi dollar lade khandai puwi dangka menchua kadai chi kanu menchua kadai prabusan ne prabunu dangka damba menta la poi khandai phau dangka prabunyo pesa chi dollar te kumni ledang klik hang ni te ledang ai nyopar khandai punyo dollar kadai kanu kadai chinro hajar ro spa lai the blog I hope pila asoto kai platform ba best ba YouTube ne Facebook ngala asoto ibe kani video de pila I hai platform banga kamai chipon hai platform nga kamai duna de lada pipa I views ivoro kanu views hagani platform kanu ngayo kanu views hagani platform kanu ngayo ngala pan ipi namanta pi la pan asoto lo jongro hai platform pi ko aban use Facebook lada pi ko aban use YouTube pi la aban use YouTube
dang ba ha platform babon bisa ba ngala pasno toy be hang ni video lada pila awan hadu hang ne lada pila apa ini video hadu hang ne pila asno tho ba pangata bang apa pasno toy bi kai ga platform ba bes ba kumni blog lada pi ko apan ko bisa di giveaway application ba pila ban kemai bisa nang ba referral pila ban kemai bisa nang ba sell earning mood pi complete task pila ban kemai check ini video blog ha ini video ngalap pasno toy bi blog time time nasi blog ko besi bon